ताखुकते बखुक सं काइसा कक्तमा बेलाय खेनम जों जाला कसालाय तंखा जों तै फातार हासेव तंगै तंगनाय चिन्ति प्रासा गोबां मा सिग्ला सिग्लि रक कसालाय जाक केबो परिना थांथानिव केबो सागनाय जाना थांमानि केबो बा बेरायना थांमानि केबो बा सामुं तांना थांनाय फातारा कचावै ओ चुबामुं सानै तंनाय रक निनि बेंगालुर चेन्नाई केराला महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली कोलकाता जत जागा तंगै तंगनाय तिप्रा सारक ताबो जों जाला कसालाय जाक अकथ मानो तैनो जों आबोनि बागिनो चुबामुं रक खायतंमानि थांनाय साल रमैनो लुकरावबो चुबामुं खायतं महाराजाबो चुबामुं खायतं डक्टर सनलताबो चुबाय दं हाफां वाहायनो चुबाय दं होनै जों कक्तमाबो आवाय खायतं कक्तमाबो जों रे दं काइसा कक्तमा अंखा जों काइसा ससियेल मीडियाव काइसा ससियेल मीडियाव जों मानमानि मन्त्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टारनि मन्त्री तिप्रासा हामक्रे बेदेगनि मन्त्री सय रिजाक बनी पेजो नो आबो आवाय इंमानि तिखलाय जाक मानि जे 109 जना न ब सोशल मीडिया बसाका 109 जना तिप्रा सारक न लिस्ट तिखलाय जाक आ जागाव 15-16 जना नि के आईएफसी कोड नंबर करे लिस्ट तिखलाय जाक 109 जना नि रां फातारा तंगनाय बरक न ट्राइबल वेलफेयर पीजीटी दफ्तर एटीसी दफ्तर मिनिस्टर मेबर कुमार जमातियानि सयरिजाक पेट ने माने रां जतन बरक रां मानबायखा रां रिजाखा नै फियाबा जों कक्तमा आबनो मान खांके जों बेलायखेनो तंथमनि आबो मान खाना चिनिति प्रासार लोकरक जरा कसाय तंग अबाके जुदि दापे दापे माने थांगा हांगाके बेलायनो खातुं माने कक्से ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट फानंथन जे साफानंथन आबो जुदि मांखा हांगाके बेलायनो काहाम कक हनै जों आबनो खातुङै तंमाने फियाबा ट्राइबल वेलफेयर दप्तरनि हयते रां जे रजाखा आबोनि काइसाबानो जों साख्लाय मंमानिया स्टेट नि हयते अर्थात प्रत्येक दिन साब्रमब्रमनो जों प्रेस मीट थाङो कोरोना भाइरास नि अपडेट तै हाफांनि सामहुमरावना अपडेट न तैयै जों कक्तम प्रेस मीट थाङो सेक्रेटारिएट कन्फरेन्स हल स्पीक माने ताबकनि जे स्पोक पर्सन केरं मन्त्री रतनलाल नाथ नि थानि चेम्बर फिया वाइसापन ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि अमाहाय सुगजना रां हरजाखाबा हाय फिया तांबागे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अब मिनिस्टर मेबर कुमार सय विथ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट पीजीटी हिनि सय रिजाक दंगैबा तांबागे आबोखे मेंशन खायजाया सालचा जों सोंगिरि माने जे ट्राइबल वेलफेयर जे फातार तंगनाय रगनो जे चुबाय तंगमानि आ रांबाय नरक सामानि आबो लिस्टकी कथालाय जाक देनि सोंमानि आफरो हंके मिनिस्टर रतनलाल नाथ बसा आं आबनति सैमेया अब बाहिके रिजागै तंग बरो रिदे तंग सैमेया फे फाइनै खानानो आं आबनि तथ्थनाय सानाय हने यागलो जों सैमानखा अब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट कोनो रांगिया अब पीजीटी दफ्तर नि बोरांगिया अब मंत्री मिनिस्टर मेबर कुमार नि कोनो एक्टियर नि कोनो एक्टियर सिक्रे आबनो सयरिनानि हाइहनि साका मंत्री रतनलाल नाथ हेके आबो तांबागै हाय अंखा आबनो जों वाना लायखा यागुलो नरक नायदि जतय ताबो सुजरा जों आबोनि यागुलो प्रेस मीट अंफोरो मिनिस्टर रतनलाल नाथ न जों सगा खरबुसु ताबो जाते फादर हासे तंनाय रक सुबा जाखा माने 1794 जना सुबा जाखानि छ बरनि बागि बोसोर रां बायखानि सिं माने 103,96,218 टाका रां बायखा अब ब फाननि हिनि संफोरके अब सागा ब ट्राइबल वेलफेयर नि फाननिया अब एनडीआरएफ डिजास्टर मैनेजमेंट अब एसडीएम डीएम थ्रू थिक लिस्ट अंक खायै अप्रूवल खाय अब रहर जागो इनके तांबागे और मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नि सय इंना नांखा बनि ओरिजिनल सय इंना नांखा बनि सिल बुजाक अंगै हाइके सोशल मीडिया फाइना सोशल मीडिया जेखुनु किसं माने आबत कबय आब केबो जुदि सय रिखांके आब बेलायनो सामुं जाया नि सामाबाय जों बेलायखेनो वानालाय जाक ताखुते बखोकसं फाइदि खरक बुसुक रां मानखा खानाय नेने केरं मंत्री ते रंग मंत्री रतनलाल नाथ नि खोक्तै
বহিরাজ্যে যারা আছে এই ইনফরমেশন নিয়ে যান। বহিরাজ্যে যারা আছে 1794 জন, এর মধ্যে অর্থ পেয়েছে 61,96,218 টাকা। 61,96,218 টাকা পেয়েছে। Hingga takutek bukuk song khana besuk rang mangkha tang bagai boroni rang tang bagai haike 6,000 khana nei sungjak phoro abo ki tribal welfare department ni rang da ni sungjak phoro botam sakaraton lalnat abo khanai nei di এসডিএফ থেকে স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে টাকাটা যায় ডিএম এর কাছে, যায় ডিএম এসডিএম এর মাধ্যমে টাকাটা পড়ায়, এসডিএম এর কাছে কোন এই টাকাটা পাঠায়। এখন লিস্ট যদি চাই, লিস্ট দিলে সেই লিস্ট ধরুন না আমি সই দিয়ে দিলাম, এটা কিন্তু ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে কোনো টাকা আমাদের, এই জন্যই বলছি কালকে আমার বলার পরে আপনি বলেছেন, এটা আমি খবর নিয়েছি, ওইটা ঠিক না। সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বলে লাভ নাই, সোশ্যাল মিডিয়া স্কোপ পেলে, সোশ্যাল মিডিয়া স্কোপ পেলে অনেক কিছু বলে। Hingga takukte bukuk song hapang jesukman hapang chubathun kokri tribal welfare department chubathun NDRF chubathun chini kono mungsa asajaya phiaba o list tongnai kubui de o list kubui angkhana 109 jonani o list namjak mani kubui de angkhana na fake de angkhana na haino lukurokno sanani bagai sungrangri tong mani bagai nani bagai da abo haike phonukja khana abono tibu sungwana laikha tomung jodi abhain khanke chini belai kapal hamia hai nei abon ya gulono chini thani phone sok payo Bangalore ni aro o list borok bahin o list mangkha social media o borok ni aro je 109 jonani bisingo list tongnai rok kabangma ti prasarok no borok ni account rang sihabia borok ni aro IFC code bukrui borok ni rang si habia kongke borok no tang bagi pet nei montri ni soi engna nang ajago borok ni singmung abo tang bagi pet ni sijak tang bai rang rohor kan nei montri social media o sa obhai nei borok koksil chamung rohma bai chung ok tini ni news no makhlai ka takukte bukuk song khanai nei di Bangalore tonglai chini ti prasasik la rok tamo koksil chaka o list no o bumung no tu borok rang manya no ti Assalamualaikum. Tei ang kok thesa sanani mosobo. Tei sayu ma khana ronai je sini gotna chole mani no. Sini situation bahai ke cholai tang bahai ke choliya. Tei driver hoite samung khainai hoite sung silong jato no oro sung at kau tango. Bone bangoi ang kok thesa sanai. Sar member kumar bai account number hodi. Honjagai sang account number rokha bosana help khlainai samani bangai tei sang account number soibe rohjak oro tango jotone slip oro naibai mana je slip bo so khaijago bosini bumung tango na haipani sini account rang haya pe khaijalis bisingwa inke tumani bangai oro chini rang ha phaya ke tumake sarmemar komarla oro pe khai romalan sign ragoi bona ang kok thesa sarmemar komana sangani musob sini ta oro ulis bisinga chini ta IC number screen khele bai ke o IC ke nam bisin jara mane ro bisin bai ke chini le oro bung phaimala pe khaija bisinga bai ke bung phaima chini ta IC ku number screen khele bai ke lo pe khaija ol bai ke so phaimala this ka se bisinga lata oro kabang ma lo li so to bung jo to ke ba IC ku number tong ke ba ke re ge Kerana badri itu je jenis apa ke je maka boron sini ke pe kaji, sento ayat sih kuna menero je daman menero bersama nai, baik mana tahu peng ekon to sento laja, angka ayat sih kuna mas kering ke sini le, baik le boro jara ayat sih kuna bani genang ron loge le baik le buza pai malah. Itu sebenarnya rang semai ya, enggak je tahu lo boro halal ha. Saya honjage ngata boni bo musa joas maya kho ngasungla khai bo mala li ya green bang si chang toro phataro phai ya ke ma tong phai bego geno go sai bo maya oro sai bo maya busu dinle tong sna te in 2 sata bara tong kho
Geta sing koi mani ke ni hai nang sabsti. cái संसार hai से trong तुम्हारे बांगे से निले और पे खाइजा उन फाइनांग द पे खाइजा बिसिंगो ते उ पे खाइजा बिसिंगो तो संग तो मालिया नहीं है माया न माजा बस से नि पे उन जान के बोल संग तो ते मालिया नहीं बट हाइ पान बनो कप थाइसा संग नि मुसबो के सरकमल को लइना बो संग सुबह सुरो देखनै संग कप थाइसा साउ नि मुसबो आसन नानि को हमरा हेके ताखुक ते बुखुक सं नरक जतन नुक खाना बबाहाय ओङै दं तिप्रा सारक अबाहाय ओं थगियारक ओं मायारक वानामा सिंसा कपाल हामिया तंमुंरक तंमुंनो थिनाङबो ओंखा हांके नाहारमुं जुदि चिकन हिंगे हेके नाहारमुं जुदि kaham khakwar khakotor tipra sarok ne ham khrai ni bagin henge ke kaham ko phiaba riya wini riwo ongya noi no ongo abhairo khe judi prochar onkha khe sak ni bagai mothani bagai ba kubuni nahar ni mungni bagai judi haike khake ke aboni ni chimiya ani chimiya joto tipra sadofani mong sitra ongo tipra dasa dofani kung bayu tipra sa dofarok tongna hamaya ang kaisa kuisu koktoma thumpa da press mi ro thangke jeng belai makang phonok mai ang belai lasi mong manu ta khokte pokok song aboni bagino boro hakapla tong khari phan jeng lama mani ang kharo wayo makha dokhonang ta khokte pokok song Yau kok tama hangke norong no saiman denan bagai se. Besok kebai besok tatal saimia pia bacung catiokha. Even cung disaster management ni member IAS Elish darlong ni thani bacung thangai o gotna na sangka. Bobo ekin kok sau gake tang bagai ap hai peparo soi rangmayaro ni list of montri soi dinan angkha. Paid nitang bagi shoy dina nangka. Tapok am mayarok list mayarok borok mesti maya ke borok ni bumu shoy rijak ke borok tapok tam sanai borok judi legal action na ke abon wan shogi nai tai oboni phirok mongbo jeng sano মন্ত্রী মহোদয় থানে তাং বাগে হাই ওংখা আবো কি বইদারিখা অসয় না বদারিখা বা তাং বাগে হাই খাইজাখা আবনি ক্লিয়ারিফিকেশন লোকরং রাংথন ও রাংমায়াং তংনাই ফাতারা তংনাই চিন্তি প্রাসা লোকর जों सुबाय दं जे मानसाक जे जों सुखसाक लोक ताइबो सुबालाय दं फियाबा मायाखाय मायारि मायाखारि आबनि कक आलादा फियाबा मान या तुतै बरंना मान हने पेछिनाम दमन आबले बेलायनि जायांनाय आबनि बागै जों अबनि कक फेरक मुं नायो जतनन हामबाय नाय दंनाय रकम